الحمد لله الذي أكرمنا وإياكم بحضور هذه المجامع التي هي سبب لترقية القلوب إلى خالقها تبارك وتعالى. Pertama-tama beliau mengucapkan alhamdulillah atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah dimuliakannya kita bisa hadir di majlis yang mulia ini, dan sebab berkumpulnya kita di tempat ini hati kita diluluhkan dan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. وقد قال الشاعر معبرا عن مثل هذه المجالس وأربابها تحيا بهم كل أرض ينزلون بها كأنهم لبقاع الأرض أمطار. Sebagaimana seorang penyair mengatakan, memuji sebagaimana orang yang hadir di majlis-majlis seperti ini seakan-akan kita hadir di majlis ini tidak ada dunia yang lebih penting selainkan kita duduk di tempat yang mulia ini. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Dan juga tidak lupa kita haturkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. علم الحديث حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لابد أن يكون للمسلم منه نصيب وافر. Sebagaimana kita ketahui, ilmu hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah bagi kita sebagai umat Nabi besar Muhammad kita tauladani daripada hadis-hadis tersebut. وقد جاء في كتاب ربنا تبارك وتعالى قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. Dan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam firman-Nya, hendaklah kita mentaati apa yang diharuskan ditaatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh kita kepada Allah dan juga Nabi besar Muhammad. فكلام الله وحي سماوي وكلام النبي وحي أرضي. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasannya kalamullah, firman Allah adalah wahyu yang datang dari Allah, dan juga perkataan Nabi besar Muhammad adalah wahyu yang datang dari Nabi besar Muhammad dan datangnya dari Allah. وإذا حفظنا الوحي السماوي ولم يكن لنا نصيب من الوحي الأرضي كان في ديننا نقص خطير. Dan sebagaimana kita ketahui di kehidupan kita pada saat ini, kita berada di dalam yang sangat bahaya, maka kita hendaklah berhati-hati. لهذا ذكر العلماء أن هناك أحاديث متداولة بين ألسنة الناس وهي غير صحيحة. Dan banyak di antara kita mungkin mendengar beberapa hadis yang itu bertentangan di antara kita dan di antara para ulama. سئل عبد الله بن المبارك من يعلمنا الأحاديث الصحيحة ويزيف الأحاديث المكذوبة. Ketika ditanya seorang tabi'in Abdullah bin Mubarak, bagaimana kita mendapatkan hadis yang benar dan yang sanadnya itu tersambung? قال يعيش للأحاديث المكذوبة الجهابذة أي الرجال النقاد من أهل علم الحديث. Dan mengetahui hadis-hadis yang bohong, hadis-hadis yang dusta atas Rasulullah SAW, dilihat dari mana itu perawinya. فلا يجوز للمسلم أن يقول قال رسول الله إلا إذا قرأه من كتب السنة الصحاح مثل صحيح البخاري وصحيح مسلم وصحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان وغيرها من كتب الصحيح. Dan tidak boleh bagi kita mengatakan ini adalah qala Rasulullah, perkataan Rasulullah, sebelum kita mengetahui dasar daripada hadis tersebut di dalam kitab-kitab yang diketahui kesahihannya, kebetulannya. Di antara kitab-kitab yang sahih seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim yang dibaca di tempat-tempat para ulama. فقد تواتر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. Sebagaimana Rasulullah SAW sudah menetapkan di dalam hadisnya ancaman bagi orang yang berbohong kepada Rasulullah, maka dia sudah menetapkan tempatnya di api neraka. وإذا كان المسلم يحدث بكل ما سمع فهذا غير صحيح أبدا. Maka jika orang sembarangan menyebutkan hadis tanpa dia mendengar langsung itu hadis dengan kesahihannya, maka ini tidak bagus dan tidak boleh. جاء في الحديث أن الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. Maka
Rasulullah SAW menegaskan maka cukup bagi seseorang itu mendapatkan dosa kalau misalnya dia itu cuma mendengarkan dengan pendengarannya saja tanpa menentukan itu betul hadisnya atau bukan. اشتهر في بلاد المسلمين مقولة جميلة طيبة. Dan banyak kita dengar banyak perkataan-perkataan yang bagus. عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة. Sebagaimana kita pernah mendengar sebuah perkataan yang mengatakan bahwasanya duduknya kita bersama orang soleh itu turun rahmat. هذه الكلمة أنا وقفت عليها في مخطوطة للإمام الشيخ علي ابن الإمام أبي بكر السكران ابن الإمام عبد الرحمن السقاف، وهو يقول قال سفيان الثوري قال سفيان ابن عيينة عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة. Sebagaimana itu sudah dicantumkan di dalam banyak kitab dan juga diantaranya disebutkan oleh para leluhur, yaitu para Al-Habib Ali bin As-Sakran dan juga Abu Bakar As-Sakran, menjelaskan bahwasanya ini adalah bukan perkataan Rasulullah melainkan perkataan Imam Sufyan ibn Uyainah yang mengatakan bahwasanya duduknya orang dengan orang soleh itu turun rahmat. فهذا ليس من أحاديث رسول الله. Ini perlu diketahui, ini bukan hadis Rasulullah. وأنتم في هذا المجلس ما شاء الله تجتمعون وتتزودون وتتنورون لبركة هذه المجالس وصدق مؤسسيها. Alhamdulillah kita datang di majlis ini, kita menimba ilmu, kita menekuni ilmu, dan kita memandang orang-orang soleh, dan ini semua akan menjadi keberkahan buat kita. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا وإياكم بالمعرفة الصحيحة. Dan semoga kita semua dimuliakan dengan kita mengetahui pemahaman yang betul. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان حاكما للمسلمين، ثم بعده سيدنا أبي بكر الصديق، ثم بعده سيدنا عمر بن الخطاب، ثم بعده سيدنا عثمان بن عفان، ثم بعده سيدنا علي بن أبي طالب، ثم بعده الإمام الحسن بن علي، ثم انتهت الخلافة الراشدة. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Rasulullah SAW itu adalah menjadi hakim sebagai umat Nabi besar Muhammad SAW, dan setelah itu dijadikanlah khalifahnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kemudian khalifahnya Sayyidina Utsman bin Affan, kemudian khalifahnya itu Sayyidina Umar bin Khattab, kemudian Sayyidina Utsman bin Affan, kemudian jatuh kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib sampai kepada Sayyidina Hasan ibn Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Mereka itu semua adalah khalifah Rasulullah SAW, dan setelah Sayyidina Ali tidak ada lagi khalifah. هذه الخلافة الراشدة ذكرها الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يرويه الإمام الترمذي في جامعه من حديث سفينة مولى رسول الله، حيث قال الخلافة بعدي 30 عاما، فالخلفاء الراشدون هم 5، وليس كما يشتهر عند بعض الألسن أو بعض الناس لا يذكرون الإمام الحسن بن علي فهو خليفة راشد. Dan telah dijelaskan bahwasannya khilafah atau masa kekhalifahan setelah baginda Rasulullah SAW itu hanya jatuh 30 tahun saja. Setelah itu adalah muluk, kerajaan. Nah, dan di dalam khalifah tersebut ada 5 yang tadi disebutkan, minhum Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, dan kemudian Sayyidina Hasan, dan setelah itu tidak ada lagi khalifah. Setelah itu adalah muluk atau itu kerajaan. Dan ini sudah diterapkan di dalam hadis Rasulullah SAW. لابد أيضا أن نعرف مقام الأنبياء أنه لا يعادله مقام أبدا. Dan kita perlu ketahui bahwasanya kedudukan yang paling tinggi di dalam anbiya, di dalam para nabi-nabi, dan tidak ada kedudukan yang mulia setelahnya. الله تبارك وتعالى قال في كتابه الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، أي اصطفى ملائكة عظام مثل جبريل ورسلا عظام مثل نوح وإبراهيم ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم. Dan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menetapkan dan Allah telah memilih di antara para malaikat dan para nabi itu malaikat yang dimuliakan seperti Sayyidina Jibril, kemudian di para nabi-nabi yang dimuliakan atau yang diagungkan seperti Nabi Muhammad SAW, Nabi Nuh dan Nabi Musa dan yang lainnya. فلا بد أن نميز بين الأنبياء والعلماء، فهؤلاء ليس مثل هؤلاء. Dan kita mesti bisa memilih dan memilah
Jangan sampai kita itu tidak bisa membedakan bagaimana kita harus memuliakan sesama mereka. اشتهر على ألسنة بعض الناس علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل. هذا حديث غير صحيح. Dan ada perkataan yang sering kita dengar. Perkataan itu berbunyi ulama ummati ka'anbiya'i Bani Israel. Ya, ulama umatku itu seperti nabi ya Bani Israel. Nah, ini perkataan atau bukan hadis, ini perkataan yang salah. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبين لنا وأن نتعلم الأحاديث الصحيحة وأن نترك الأحاديث الموضوعة. Dan dari sini kita perlu pelajari bahwasannya kita harus mengambil hadis-hadis yang betul dan meninggalkan hadis-hadis yang salah. أمرنا أهلنا في تريم حفظهم الله ورحم الله ومن انتقل منهم أن نفتح معهد دار الحديث حتى نخدم السنة النبوية الصحيحة. Dan beliau telah diberikan saran oleh para ulama-ulama Hadramaut di Tarim khususnya untuk membuka hadis yang dikhususkan untuk mempelajari ilmu hadis, dan dibukalah ma'had beliau bernama Darul Hadis. لأن علم الحديث في حضرموت قد ضعف قليلا فلا بد أن يعزز إن شاء الله. Sebagaimana diketahui bahwasanya di Tarim itu pelajaran ilmu hadis itu hampir lemah, hampir hilang, maka beliau ingin menumbuhkan lagi ilmu hadis tersebut. السيد باقر السقاف هو واحد من الخريجين من معهد دار الحديث الذين يزيد عددهم عن 100 اليوم. Alhamdulillah, Al-Faqir termasuk daripada alumni pondok beliau. إن شاء الله معهد دار الحديث مفتوح أمامكم فأهلا وسهلا ومرحبا للرجال وللنساء. Dan beliau mengatakan pondok beliau yang bernama Darul Hadis itu terbuka sangat luas untuk antum semua yang ingin memasukkan anaknya ke pondok beliau. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بسر هذه المجالس وأن ينفعنا ببركة الحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي بالخصوص وجميع المتكلمين في هذا المجلس والذين حضروا هذا المجلس. اللهم ادر نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وأقوالنا في أقوالهم وحينا على حبهم وأمتنا على طريقتهم. آمين اللهم آمين والحمد لله رب العالمين. Akhirnya beliau tutup dengan doa. Semoga kita semua yang hadir di sini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, diberikan panjang umur sehat afiat. Dan tadi yang beliau panjatkan doanya juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang bisa Al-Faqir terjemahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.